Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jumpa lagi dengan Pak Zakaria. Kita akan belajar bahasa Inggris. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudahan, dan keberkahan. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Doaan, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidani ilma. Barakallahu fikum. Teman-teman semua, silakan disiapkan buku bahasa Inggrisnya ya. Unit 7. All of us are the same. Kita semua adalah sama. Vocabulary, kosakata. Culture, budaya. Religion, agama. Book, buku. Home, rumah. Earthquake, gempa bumi. Instruments, alat. Clothes, pakaian. Shoe, sepatu. Shawl, selendang. Write, menulis. Look, melihat. Read, membaca. Listen, mendengarkan. Answer, menjawab. Match, mencocokkan. Practice, berlatih. Read, membaca. Various, keanekaragaman. Ethnic, suku. Great, hebat. Difficult, sulit. Interesting, menarik. Fun, menyenangkan. Sorry, maaf. Pleasure, senang. Okay. There are various ethnic. Ada banyak keanekaragaman suku. Look and answer. Baik, di sini ada 5 pertanyaan. Silakan teman-teman jawab. What do you see in the pictures? Apa yang kamu lihat di gambar? Do you know where they are from? Apakah kalian tahu dari mana mereka berasal? Where are you from? Dari mana kamu berasal? Do you have friends who come from other ethnic? Apakah kamu mempunyai teman dari suku yang lain? What are they? Suku apa mereka? Silakan dijawab ya. Selanjutnya listen and say. Dengarkan dan ucapkan. Sundanis, orang Sunda. Buginis, orang Bugis. Javanis, orang Jawa. Batak, orang Batak. Minangkabau, orang Padang. Balinis, orang Bali. Maluku, orang Maluku. Acehnis, orang Aceh. Bornean, orang Kalimantan. Papuan, orang Papua. Lanjut ya. Read loud, baca dengan suara yang lantang. Indonesia has many ethnic cultures and religions. The provinces of Indonesia are the 34 largest subdivisions of the country, and the highest tier of the local government. Each province has its own certain ethnic and different cultures. Indonesia becomes a unique country in the world. People from many countries are interested in Indonesia, and they come to Indonesia. Oke, sekarang Pak Guru akan artikan secara umum. Indonesia memiliki banyak suku, budaya, dan agama. Negara Indonesia memiliki 34 provinsi dan bagian. Dan tingkatan yang tertinggi ada pada pemerintahan. Setiap provinsi memiliki suku tertentu dan kebudayaan yang berbeda.
Indonesia menjadi negara yang unik di dunia. Orang-orang dari berbagai negara mereka tertarik dengan Indonesia dan mereka datang ke Indonesia. Paham ya teman-teman ya? Oke, selanjutnya Tommy meets Nadia when he is on the way home after school. Tommy bertemu dengan Nadia ketika dia di jalan pulang setelah sekolah. Ya, ada percakapan antara Tommy dengan Nadia. Pak Guru akan bacakan dan Pak Guru akan artikan. Disimak ya. Hi Nadia, do you have a book about the Indonesian ethnic? Hai Nadia, apakah kamu mempunyai buku tentang suku Indonesia? I think my father has it. I will ask him about that. Saya pikir ayah saya punya. Saya akan bertanya kepada beliau tentang itu. Really? I will come to your house this afternoon. Benarkah? Saya akan datang ke rumahmu siang ini atau sore ini. Sure, my father will tell us about the ethnic in Indonesia. Tentu, ayah saya akan bercerita kepada kita tentang suku-suku di Indonesia. That will be fun. See you later. Itu akan menyenangkan. Sampai ketemu ya. See you later, Tommy. Sampai ketemu nanti, Tommy. Hi, Tommy. Here is the book you asked. Hai Tommy, ini buku yang kamu tanyakan tadi. Is it okay if I read it here? Ya. Nggak apa-apa kan kalau saya baca di sini? Sure, go ahead. Tentu, silakan. It is very interesting book, Nadia. I wonder if I could borrow it for a few days. Ini buku yang sangat menarik, Nadia. Saya berharap jika saya bisa meminjamnya untuk beberapa hari. No problem. Tidak masalah. I am so sorry because my father is not at home right now. Saya minta maaf karena ayah saya sedang tidak di rumah saat ini. It's okay, nggak apa-apa. Thanks for lending me this book. I think I will go home now. Terima kasih sudah meminjamkan buku untukku. Saya pikir saya akan pulang sekarang. Oke, Tommy, my pleasure. Ya, Tommy, dengan senang hati. Ya, selanjutnya Mitch mencocokkan Karapan Sapi, Maduris, Sedati Dance, Acehnis, Padupa Dance, Makassar. Kemudian yang selanjutnya Sajojo Dance, Papua. Complete, find other language that you know. Ya, lengkapi dan temukan bahasa lain yang kamu ketahui. Silakan diisi ya, Nak ya. Pak Guru tidak terlalu menguasai bahasa daerah. Kalian bisa ikuti contoh. Bahasa Indonesia terima kasih, bahasa Jawanya matur nuwun, bahasa Sundanya hatur nuhun, ya, dan seterusnya. Silakan diisi. Kalian bisa searching Google. Selanjutnya various unique ethnic, keanekaragaman dan keunikan suku-suku di Indonesia. What do you see in the picture? Where does it come from? Do you like watching it on TV? What do you like from Indonesian culture? Ya, ini ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan gambar. What do you see in the picture? Apa yang kamu lihat di gambar? Where does it come from? Dari mana asalnya? Do you like watching it on TV? Apakah kamu suka menontonnya di TV? What do you like from Indonesian cultures? Apa yang kamu suka dari budaya Indonesia? Silakan teman-teman isi sesuai dengan opini masing-masing. Lanjut ya. Listen and answer
If it is true, ya, write T, or false, write F. Dengarkan dan jawab. Jika benar, tulis huruf T, dan jika salah, tulis huruf F. Badui's traditional house. Badui's traditional house is a typical residential community in Banten, West Java. Badui's traditional house has an interesting architecture. It is vertical architecture. All of Badui residences always face to the north or south. The line of sight to the west and the east should not be permitted according to the Badui's tradition. One of the uniqueness of this traditional house is the buildings are flexible and elastic. The houses are earthquake resistant. Oke, sekarang kita artikan rumah tradisional suku Baduy. Rumah tradisional suku Baduy adalah tipe perumahan, ya, tipe perumahan masyarakat di Banten, Jawa Barat. Rumah tradisional Baduy memiliki arsitektur yang menarik, ya, dan bentuknya adalah vertical atau vertikal. Semua orang Baduy, semua perumahan orang Baduy selalu menghadap ke utara atau selatan, dan mereka tidak diizinkan untuk rumahnya menghadap ke arah timur atau barat menurut tradisi orang-orang Baduy. Salah satu keunikan rumah tradisional Baduy dibangun dengan fleksibel dan elastis. Dan rumah-rumah orang Baduy adalah tahan terhadap gempa bumi. Paham ya? Sekarang kita jawab pertanyaan berikut. Badui's traditional house is located in West Java. True. It has a very interesting architecture, a traditional house. True. All of Baduy residences always face to east and west. False. The buildings are elastic. Yes, true. They are earthquake resistant. True. Oke, kita lanjutkan. Read aloud. Baca dengan lantang. North Sumatra has some traditional dances such as tari serampang 12, tari tortor, tari terang bulan, tari maina, tari pesta gembira, tari karolima serangkai, tari kuala deli Tanjung Katung Medan, and tari dembas Simenguda Tapanuli. But tari tortor is the most popular one. The dance moves or tari tortor is in rhythm with the music that is played using traditional musical instruments such as godang, flute, trumpet, oboe, and others. According to history, tari tortor used in rituals associated with spirits. Baik teman-teman, kita artikan. Di Sumatera Utara memiliki beberapa tarian tradisional, contohnya tari serampang 12, tari tortor, tari terang bulan, tari maina, tari pesta gembira, tari karolima serangkai, tari kuala deli Tanjung Katung Medan, dan tari dembas Simenguda Tapanuli. Akan tetapi, tari tortor merupakan tarian yang paling terkenal. Tari tortor, mereka menari dengan mengikuti irama musik yang dimainkan oleh alat-alat musik tradisional seperti godang, suling, trompet, hobo, dan lain sebagainya. Menurut sejarah,
tari tortor digunakan berhubungan dengan ritual ruh. Paham ya? Oke, selanjutnya silakan kalian isi kolom D dan E. Ya, terakhir F, practice latihan. Hi, I'm wearing traditional clothes from Bali. It is very unique, isn't it? What about traditional clothes from your religion? Sorry. What about traditional clothes from your region? Tell me about it. Halo, saya sedang memakai pakaian tradisional dari Bali. Ini sangat unik, ya kan? Bagaimana pakaian tradisional dari daerahmu? Ceritakan kepada aku ya. Ya, teman-teman, kita cukupkan belajar bahasa Inggrisnya sampai di sini. Semoga bermanfaat, tambah ilmu, tambah pintar, tambah solih buat semuanya. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Doaan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Sehat selalu.